Hai, rumcak semua nasi masukkan di kon ya kita lupa video na. Dalde video deh. Mambung jo yan jen angni getal bostu order kak boko unboxing kan akta singa yan mayong gencem da sing niang na kita mungkin mo simang na mesuk angge. Nemen getal jen bostu ko order kak jem jen ama video ka ani jak khana geta. Nemen ya bostu kena simang na mesuk na akta sking ari ka unboxing ka mesuk na akta sking mo. Nemen hai da sing jojo niang skana mo. Ya da.alde ya ko unboxing kan mo ya wireless dong jam not seman dek pinga ya dam da.alde ni dong ja iba jibong mo ya daw thangka dong ja dam da.alde ni ko dam kala ko order kana de diba ya ko daw jakhal chingna ya ko aha ya dai ko kulini angin mo ya ko kulini spanggen ya langsung ini aku mau aku daw unboxing na wireless user manual doang ya mobile lo tekan ya charging lo ya tekan itu aku pun sebenarnya kualitinya muka gede, kualipan hazard ni orang dapat. Ini kualiti nak kita usah, ni bah jakhan ada curi cenggen, semua tes kain shopping ni. Ya, tahu deh. Ini ada ya light lagi. Ya, ongjuk. Tadi kurang nemu namanya mau. Langsung tes kainnya nemu. Narakom kurang deh. Ada yang akan tinjau ya. ongjuk den lagi kami dong. Kanek ongjuk den. OTG OTG dong. Anjir setting ciri emna OTG ko an kanan again.
niku de OTG ko an ka jogo nong ya Bluetooth Wi-Fi yarang ko khani khanak da ba an khanak da nangja yan OTG ko an ka jogo yan khanik ya mo da den dal video de ya kusan mesin na simana misot nas kamo yan MR piti niku jibong bo dam talani ko manjau ba ya ko jakhaleni na skani man order ka chok yan Amazon ni ko order ka tanga Amazon ni ko order ka tirem na dal supa den ya kon daw test kai dinga mo ni man ni shema sakandi ko na mutela yan dal video de